श्रोता बंधु नमस्कार। मु डॉक्टर शिशिर दास रेडियो सुरभि अध्यक्ष आपण मानू स्वागत करुच्ची एक अभिनव कार्यक्रम को। विगत 5 वर्ष मध्य रेडियो सुरभि शिक्षा कृषि ठार आरंभ करी जीविका पर्यंत विभिन्न कार्यक्रम परिवेषण कर आसुछि। आदि ठारू सेही परी शिक्षा दीक्षा कार्यक्रम अंतर्गत एक नुआ शिक्षा दिगंत उन्मोचन हेउछि, जार ना चलतु जानिबा इतिहास बा लेट्स नो हिस्ट्री। यही कार्यक्रम द्वारा ओडिशार महाविद्यालय पढ़ुवा छात्र छात्री एवं विभिन्न प्रतियोगितामूलक परीक्षा देउथिबा प्रार्थी माने विशेष उपकृत हेबे। रेडियो सुरभिर यही अभिनव कार्यक्रम सारा भारतवर्ष रे प्रथम बोली अभिहित करा जाई पारे। यही ऐतिहासिक कार्यक्रम समस्त प्रश्नोत्तर प्रस्तुत करिसंती इतिहास विभाग प्रोफेसर कामाक्षी प्रसाद दास और सहयोग करिसंती श्रीमती नीलिमा दास। आसंतु सुनिबा इतिहास। नमस्कार। कोरापुट सरकारी महाविद्यालय अवसर प्राप्त इतिहास विभागीय मुख्य तथा जातीय दृष्टिबाधित संघ ओडिशा शाखार अवैतनिक इनक्लूसिव शिक्षा निर्देशक प्रोफेसर कामाक्षी प्रसाद दास महोदयंकर लेट्स नो हिस्ट्री बा चलतु जानिबा इतिहास माध्यम छात्र छात्री मानक पई झरी आसीथिबा सीबीसीएस पाठ्यखसड़ा संबलित संक्षिप्त प्रश्नोत्तर कार्यक्रम उपस्थापन मु नीलिमा दास आपण मानकु स्वागत करुछि। आज आमे सुनिबा प्राचीन भारतर शिल्पमुहा कृषिभित्तिक समाज संपर्क रे। समृद्धिर ध्वजा धारण करी प्राचीन भारतर कृषि व्यवस्था साधारण आवश्यकता को तृप्त करिबा परे किभली शिल्पमुहा होई एक कृषि भित्तिक शिल्प समाज को गठन करिबा दिगरे सफलता अर्जन करिथिला से संपर्क रे आजिर प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1। कृषि भित्तिक अर्थनैतिक समाज रे प्राचीन जुगरे जाति प्रथा किभली निर्धारित होइथिला? उत्तर निजर कर्मानुसारे निर्धारित होइथिला। प्रश्न 2। प्राचीन भारतर कृषि भित्तिक अर्थनैतिक समाजर पाश्चात्य सभ्यतारे जाति प्रथा निर्धारण बेले केउ कोहलता को अवलंबन करा जाउथिला? उत्तर जाति प्रथा निर्धारण बेले व्यक्तिगत स्वाधीनता को प्राधान्य दिया जाउथिला। प्रश्न 3। प्राचीन भारतर कृषि भित्तिक अर्थनैतिक समाज रे शक्तिर मूल उत्स कौन थिला? उत्तर उद्भिद जात शक्तिर उत्स। प्रश्न 4। प्राचीन भारतर कृषि भित्तिक अर्थनैतिक समाज रे केउ माने शक्तिर प्राकृतिक उत्स उपरे निर्भरशील थिले? उत्तर शिकारी समाज और कृषक समाज। प्रश्न 5। केउ कारण जोगु कृषि भित्तिक समाज प्राचीन भारत रे शक्ति संकटर सम्मुखीन होइथिले? उत्तर शक्ति पई बाह्य उत्स उपरे निर्भर करुथिबा कारणरू। प्रश्न 6। प्राचीन भारतर कृषि भित्तिक अर्थनैतिक समाज रे सौर शक्ति किभली प्राचीन मानवर परोक्ष व्यवहार रे लागुथिला? उत्तर दिनर सूर्य किरणरू वृक्ष संग्रह करी रखुथिबा शक्ति परोक्ष भावरे मानवर व्यवहार रे लागुथिला। प्रश्न 7। प्राचीन भारतर कृषि भित्तिक समाज रे मानव चाष कार्यरू कौन कौन संग्रह करुथिला? उत्तर बासगृह खाद्य और वस्त्र। प्रश्न 8। प्राकृतिक शक्तिर उत्स को कृषि भित्तिक समाज रे किभली कृत्रिम उत्सरे परिणत करा जाउथिला? उत्तर पवन चक्री भली विभिन्न जंत्रपातिर व्यवहार करा जाए। प्रश्न 9। केउ कारण जोगु प्राचीन भारत रे
ପ୍ରାକୃତିକ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ ମାନବ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ନଥିଲା। ଉତ୍ତର, ପ୍ରକୃତିରେ ଏହି ଉତ୍ସର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଅଭାବରୁ ଏହାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ପାରୁନଥିବା କାରଣରୁ। ପ୍ରଶ୍ନ 10, କେଉଁ କାରଣ ଯୋଗୁଁ କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ସମାଜରେ କୃଷି ଜମିର ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର, ଜନସଂଖ୍ୟା ତୁଳନାରେ ଉତ୍ପାଦନ ହ୍ରାସ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ। ପ୍ରଶ୍ନ 11, ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତର କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ସମାଜରେ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ କେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା? ଉତ୍ତର, କୃଷି ଜମିର ପ୍ରସାରଣ ଏବଂ କାରିଗରୀ ବିଦ୍ୟାର ଅଧିକ ଉପଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ 12, କେଉଁ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତର କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ସମାଜରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ କୃଷି ଜମିର ମାଲିକାନା ସତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା? ଉତ୍ତର, ନିଜ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଜମିକୁ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନଶୀଳ କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଶ୍ନ 13, ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତର କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ସମାଜରେ ଚାଷ ଜମିର ମାଲିକାନା ସତ୍ତ୍ୱ ମଣିଷ ପାଇଁ କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମନେ ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର, ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅର୍ଥନୀତିର ବିକାଶ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଶ୍ନ 14, କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ସମାଜ କାହିଁକି ଶିଳ୍ପ ଭିତ୍ତିକ ସମାଜଠାରୁ ଅଧିକ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ବୋଲି ମନେ ହୁଏ? ଉତ୍ତର, କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ସମାଜ ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ ଥିବା କାରଣରୁ। ପ୍ରଶ୍ନ 15, ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତର କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ସମାଜରେ ବାସ କରୁଥିବା କୃଷକ କେଉଁ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଆଧୁନିକ ସମାଜରେ ଶିଳ୍ପ ଭିତ୍ତିକ ସମାଜର ଶ୍ରମିକ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ? ଉତ୍ତର, କୃଷକ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ନିଜ ଜମିରୁ ଉତ୍ପାଦନ କରି ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଇ ପାରୁଥିବା କାରଣରୁ। ପ୍ରଶ୍ନ 16, ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତର କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ସମାଜରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଅର୍ଥନୀତି କେଉଁ ଦୁଇଟି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ବୋଧର ସୂଚକ ଥିଲା? ଉତ୍ତର, ନୈତିକତା ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକବାଦର ଉପସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ। ପ୍ରଶ୍ନ 17, କେଉଁ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଶିଳ୍ପ ଭିତ୍ତିକ ସମାଜ ମାନବ ପାଇଁ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ବୋଧ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିନଥିଲା? ଉତ୍ତର, ସେମାନେ ପୁଞ୍ଜିପତିମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ନିଜର ଆୟକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିବା କାରଣରୁ। ପ୍ରଶ୍ନ 18, ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତର କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ସମାଜ ବ୍ୟକ୍ତିବାଦ ଅପେକ୍ଷା କେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅଧିକ ରୁଚି ରଖୁଥିଲା? ଉତ୍ତର, ଗୋଷ୍ଠୀବାଦ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ। ପ୍ରଶ୍ନ 19, କେଉଁ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତର କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ସମାଜରେ ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ଜୀବନ ଅଧିକ ଶ୍ରେୟସ୍କର ଥିଲା? ଉତ୍ତର, ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଆକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ। ପ୍ରଶ୍ନ 20, କେଉଁ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତର କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ସମାଜ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶିଳ୍ପମୁହାଁ ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର, ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ସମୃଦ୍ଧିର କାମନା କରି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଆସିବି ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ନମସ୍କାର।